Tiana mi apeto kple aƒenɔwo miaƒe aƒemetɔ ɖe nyitsɔ be dɔe míele mia gbɔ le zã be míaƒo ŋku ɖe abɔta sisi alo covid-19 ƒe abɔta si va míaƒe dua me ye mi le sisim la míaƒo ŋku ɖe ŋuti na mi. Míawo katã míenya be tso esime ye dɔ vɔ̃ɖi sia ge ɖe xexea me la, ena be xexea dze klo le gowo katã gome. Vɔ esiwo le alea la míaƒe dziɖuɖuɔ alo míaƒe dukplɔlawo meɖe asi kpɔ mía ŋuti o. Ke boŋ woɖe susuwo eye woɖe afɔɖoƒe aɖewo ɖe go be míanɔ zɔzɔm ɖe dzi ale be gbã edɔa megale mi vevietɔ ne lé mi la nagakaka le mía dome o. Gbɔ gake afɔɖoƒe siawo la mesu alo wome zikpui o. Le numekuku vovovo me la wova ɖe atike ɖe go hena abɔta sisi. Nyateƒe abɔta ege ɖe Togo ƒe anyigba dzi eye nyitsɔ ku ɖe agbe la wodze sisi gɔme. Vɔ míawo ŋutɔ míenya be amegbetɔ de mi le. Ta nu sia nu la enya kuna ɖe ŋuti. Ta tometomewo enya gbɔgblɔ vovovowo nyahehe vovovowo ku ɖe abɔta sisia ŋuti be ne mía aku nume na mía nɔnɔewo. Míawo katã míase gɔme be abɔta sisia enyo eye wòakpe ɖe mía ŋuti la, míexɔ míaƒe amekpekpe eve aɖewo ke le nye mia kpa dzi la míakpɔ dɔyɔla Agbetiafa Kofi enye gɔfu nutowame lãmesẽ dzikpɔla. Nye ɖusi kpadzi ɖa míakpɔ míanɔ bubutɔ aƒenɔ Henriette Olivia Amedzɔgbe Kovi enye dudɔnunɔla si kpɔ nyɔnuwo ƒe nya gbɔ tsã va yi. Nyame kpekpe miawoe zɔe. Miaƒe aƒemetɔ ɖe nyitsɔ be dɔ. Miawoe le dɔ dzi lo. Yo. Enyo covid-19 ƒe abɔta ege ɖe míaƒe dua me abe ale si megblɔe dze ŋgɔ ene. Vɔ gake nu si ye nyame kpɔ alo nu si le nyo la nye be esi covid-19 ƒe abɔta va la, dziɖuɖua meva nɔ te ɖe míaƒe dɔwɔƒe alo didiƒe nyasemɔwo dzi be be miakeke mieva si abɔta, ame sia ame nesi abɔta alo meɖi tsa le dɔyɔƒe alo meyi CHR Lomé commune be dɔnɔ va si abɔta o. Ke boŋu wona kpɔɖeŋu nyuie mi. Kpɔɖeŋua nye be míaƒe dudɔnɔla gbãtɔ míanɔ Togbe Victoire ye ŋutɔ eʋu kpea nu eye wòsi abɔta sia. Ke míatsɔ egbea na míaƒe hadɔwɔla Germain Bologã be ne wòakɔ eŋuti na mí. Dudɔnɔla gbãtɔ aƒenɔ Victoire Tomega Dogbe ye nye ame gbãtɔ si AstraZeneca ƒe abɔta le COVAX ƒe ɖoɖoa nu. Ena kpɔɖeŋu kple kakaɖedzi. Emegbe dudɔnɔlawo, aɖaŋuɖehamenɔlawo, aʋawɔwɔ kple coronavirus ƒe dɔwɔhamenɔlawo, sewɔƒemenɔlawo kple ame bubu aɖewo hã si abɔta. Ale wodze abɔta sisi tsitre ɖe coronavirus ŋutie nye si. Dɔyɔlagã Didier Koevi ɖe nume gblɔ be abɔtatike si míexɔ la nye AstraZeneca tɔ eye wònye nyuietɔ elabena akpe ɖe mía ŋuti be míaɖu dɔwɔaƒe nɔnɔme baɖatɔwo dzi +90 ɖe 100 dzi. Esia awɔ be ame siwo le kukum la ƒe xexlẽme naɖiɖi kpɔtɔ le ŋkeke siwo gbɔna me. Nufialagã Majesté Iwu Wateba yi edzi be egbe la, dziɖuɖua ƒe tatɔtɔe ɖo eɖokui dzi be yeasi abɔta. Enye dzesi sesẽ aɖe be woana togoviwo katã nanye be míeƒle abɔtatike nyuietɔ aɖe si le dɔ wɔ ge. Le xexea katã me, ame miliɔn 100,000 si abɔta vɔ eye megbedzesiwo mesɔgbɔ o. Kpɔɖeŋue nye be míesi abɔta fifi la eye dzesi aɖeke medze o. Míese abia ŋkɔ gɔ̃ hã o. Aha bubue nye si le ʋuʋum le aʋawɔwɔ kple coronavirus ƒe nyame le Togo. Abɔta sisi ƒe akpa gbãtɔ sia nye ŋuɖoɖo na coronavirus ƒe dɔlélia ƒe gɔmedzedze. Abuiwowa tutugbã ame kewo nyi dɔkita woawoe le dzaxɔ woatɔ la tɔe dzi sɔ. Kaka sɔ yi fi ɖagbe kengbe ame kewoe va nyi ame kewo ɖo ƒe 50 sɔ yiwoa kudo ame kewo ŋkpɔ ɖo ƒe 50 va edɔ ɖe le wa ŋutia woatsã wola va xɔ. Ndeke ya aƒenɔ bubutɔ Tomega Victoire
eva edo abuya miakpata miabe nkume fie mikpoe ministre gbogbo ro chonle odo abuya ame vovovovo do abuya ne miasokpo be abuya mujawo nde pepe na mi o ela kpedo mianti ne miatem wo ahwakudo coronavirus be edoa abuwala do nse miabe elenvio ko le lamena mia ne coronavirus va do lamena ne miabe lenvio watemu dakon kudo abuwa doza ameve iyo onane mi o de kava yivo doze de guacha elava kple do ne soja viwa no nse mene watem po miabe lamedi kakayi da ifi abuwa wa devio mucha kpodo devi ko ameko nkpodo pebla ve wa ya omule jado donc ameko do pebla ve so yiwa wa obe abuye lo ne magben pere poa mi le se le duko mebe amo le do abuya mi akpo chambe le Israël egbe ya wa ya o le yiwa be do menwere nu kenti yo o do abuye le Israël wa ame plus de 60% de la population o do abuye vo na be na e do am gbale no wa gbo presque ko ma gbon ko be abuye kemi ho AstraZeneca ye mi le do le fia abuye nwede ye ela pedo mianti ela pedo miabe so javionti la na be miabe la mesen la no gbe soso ne virus ça va ne baten combattre Dudon no la gbanto le yoyo wom na dukon akatan be wasi egblon be enye dzidzɔ na ye be le dukplɔla fɔ le sɔzim na nyasingbe ƒe ŋkɔme la yavu abɔta sisi ƒe akpa gbãtɔ nu le ŋkeke sia dzi. Kakaɖedzi le abɔtatike siwo woado na dukɔmeviwo ŋuti eye wonye mɔnu ɖeka hɔ̃ ko na mi be míatrɔ dze míaƒe agbea gɔme abe tsã ene kaba. Akpa gbãtɔ sia ƒe dzidzedze nyuie anye gɔmeɖokpe na esiwo akplɔe ɖo alebe togovi sɔgbɔ na te ŋu asi abɔta. Míaƒe agbenɔnɔ tɔxɛ alo hahotɔ agbugbɔ dze egɔme keŋkeŋ eye mí katã míate ŋu akpe ɖe mía detogo ƒe ganyawo ƒe ŋgɔdede ŋuti. Abɔta sisia ayi edzi kple lãmesẽdɔwɔlawo kple ame siwo xɔ tso ƒe blatɔ̃ le Lomedu gã me. Akpe ɖe dukɔa ŋuti be dɔlélea ƒe nɔnɔme baɖawo nagale wo o. Ame siwo ate ŋu alé bɔbɔe kple ame siwo le dɔyɔƒe la nanɔ dedie eye levia ƒe takeke nu natso keŋkeŋ. Dɔyɔla Germain Gbologan. Matrɔ ɖe dɔyɔla Gbetiafa ŋuti. Dɔyɔla. Aha, míaƒe nɔnɔmetatawoe ma woɖe fia mi fifi la. Mabia be nu ka akpɔ tso ŋuti hã. Gba dzidzɔ gã ɖe be nyi ne be abɔta yi ke mi le tɔtekpɔ kaka eva ɖo Togodigba dzi. Ele be le yi ke mi nyia míawoe nyi sɔdzawo yi ke yina aʋagbea dzi. Coronavirus be nya mea mi megadana lɔ. Nyanye megba yi congé kpɔ efia o viɖe. Keme tutututu ye me be ma biɔ congé a eye coronavirus be nya va dzanyia kɔsiɖa be gale asi o. Memeɖa be gale asi o. Nkekeviwo gblɔna be feri ekutɔma ɖeke megali o zã kple keɖi ye mi dze nya gɔme kana fifia kɔ abɔta mɔnukpɔkpɔ gã le mía si so ŋuti be date kpe ɖe mía ŋuti na ʋaya míawɔe mía aɖu edzi eyi ke be va vevietɔ dukplɔɖɔ gbãtɔwo ŋutɔ wonɔ ŋkɔ eye woɖe fiɔ mi be nu yi ke va enu adode wonyi ele be gbe ma gbea mía ŋutɔ tsã mi nɔ fi ma mi wɔ dɔ mi kpɔ le yi ke enu yi ɖo kɔa dzidzɔ gã ɖe be nyi ne nya be abɔta va ɖo Togodigba dzi eye mi ɖe si na mo lo. Enyo, dɔyɔla akpe. Mama koevi abe evinɔ ene aƒedzikpɔla. Míanɔ PMA eʋu abɔta sisi ŋu na mi. Nu ka ate ŋu gblɔ tso eŋuti na mi? Enu ke ye agblɔ so nyawo ŋutia ye nyi be eɖe nyɔnu be kalẽ nyinyi sɔfiɔ. Abɔta va Togoa mu gblẽ be dzidzɔ ebe nyi na mi
Dagagã ɖe be nyi na mi be nyɔnu ye si leke ba bɔta tsutsugbɔa sɔ do dzesi na mi be edziɖuɖu keme le ye le kplɔa mate ŋdzi nu gbegble ne dumeviwo wo ye ŋutia ye ŋutɔ ya si ne míakpɔe míado dzesi do be abɔta nyuietɔa eye kpo ye togotɔ xɔ ye wosɔ va ne mi da akpe nɛ mi do ŋusẽ ye mu kan ɖo dzi be ne game su wo la gba si vegua e la gba si tsutsugbɔa ke gã ame eve akpata ɖo lãme nɛ kpɔa mía kpata mi la do dzesi do be enu ya nyi nu nyuie ɖe tata Sophie abɔta ya ke va ɖo Togoa ehu mi ɖo la ƒoe akpɔ dzidzɔe aɖu wele me aɖu azã ɖo nu ke ŋuti nya va ɖo ga ɖe mea vɔvɔvi ɖe va na anyi be abɔta ŋutɔ le ya va vɔ abɔta kpoe va kpo bɔbɔe ɖe abɔta ye kpoe va ɖo bɔbɔe ɖe kpoa le abɔta be ɖoɖo ko wɔ da ɖe me ŋkeke nene ko gblɔ be ela va ye be va kpoa ye kpo tɔe dodo ya akpe miado mama akpe dɔla miawoe si abɔta eyi mianɔ si vɔ mi va dze yome mi dze miabiɔ be ɖe eyi ne si abɔta ne yaƒe me ɖe ete do alɔa ete ɖu nua ŋkuwome metrɔa ƒo nu na mi ku ɖe ŋuti o le kpɔ be nke yi ke mi si abɔta le mía gbɔa le hanyidɔwɔlɔ gbɔa enye si gbã yi ke míabe minista bubutɔ alo premier ministre awɔea ŋtsa nye wɔ le hanyidɔwɔlɔ me gbã vɔ ŋkeke ma mi wɔ dɔ ale gbegbe enu tsi kɔ ne ale gbegbe me va le ɖo aƒe me si ŋuvi ɖe koto le zã gawoe ve me ele be ke mi wɔ mɔ vɔa mi la va akɔnta la na akɔnta miaƒetɔ ke me gbɔ ɖekea me ɖu nu ko abadzi ko me yi me da lɔ si bebe vie ne ɖe ko me va fɔ ŋkegbe ne me se ɖeke o sese lãme ɖeke mo gege wo le si abɔ ŋdima yi ke wo le si abɔta ne ma ɖe ko kosɔ bia tɔma eko me se vevi ɖe bo tam abui koa me bon vi ɖe koe koa va yi koa nyame yi ame danɔ kaka me danɔ si bebe vie ne enu keke lo ye gafɔ nyui ɖe me gafɔ tsa nyui ɖe ele be ke me gafɔ mi gba me fɔ 5 heures ko me gadzo le aƒe me ele be va kpɔ dɔa gbɔ do la va kpɔ dɔa gbɔ nye la ɖo sɔ amewo yi wa teƒe fi ko la nɔ eye me xɔ gbedeasi so aƒetɔ nyewo gbɔ ye wona me nya tsã be tevete la va ɖi sa ye aƒetɔ nyewo tsɔ tsi míawo me be akpɔ be ɖe nya yi ke yewo gblɔ ne míami koa ele be ma do ŋgɔ ne etɔ nyewo koa me gafɔ xoxo gba le mɔ dzi le yɔ le kpɔ be ŋusia le wɔ teƒe koa me gba wɔ kaka va na fifia lo maganɔ gbɔ ke be ɖe ewo nyi aƒetɔ ye ne ʋu abɔta sisia nu naneke mewɔ wo lo le hadɔwɔlawo dome ɖe ame ɖe va na le ame ɖe va gblɔ be o dɔwɔla yi me do abɔta me aƒe me ɖe esi kpla le edzɔa amewo va ele be dziɖuɖua ŋutɔ eɖo hasoso ɖe ɖanyi mi le yɔe be équipe de pharmacovigilance yewo be gbe ele si be ŋdzɔ voilà ŋdzɔnɔla ɖewo le kpɔ be ɖe abɔta ɖe ena ŋɖe amewoa koa wosɔ xoma ɖewo ɖe mi agbalẽ ɖewo ɖe mi ɖe ame ɖewo va nenea mianɔ aŋlɔ nu yi ke yewo gblɔ le agbalẽa me koa anɔ sɔ ɖo ɖa eye wosɔ atikewo tsã da ɖo mia gbɔ wa zigeɖea nya yi ke amewo va gblɔa ame ɖewo gblɔ be fi ko si abɔta le ne yewoa ele ve yewo ame ɖewoa dzodzovi ɖe wɔ wo etavi ɖe ɖu ame ɖewo emi na wa atike ŋkegbe koa enumɔ keke eva yi etɔte koa ɖe ko ma gblɔ be menyi coronavirus ba abɔta ɖeka koe nana nene be nu eye ke mi tɔ abɔta si be nyame le nyame fia mia gblɔ la xɔ si ƒe bla tɔn nene koa mi le si abɔta fia didi koa nu yɔ yi ke mi do desi le amewo si coronavirus ba abɔta wo le abɔta kpɔtɔ keke tsa gbɔ koa ena be wɔ be wɔ dɔ so wɔntia me de fu mi le be
mi kpɔnɛ xoxo emi nyali ke tsa o ne aye dziɖuɖu atsa sɔ nu yi ke mia sɔ wɔ wa sɔ da ɖe mia gbɔ lo. Enyo dɔwɔla ame ɖe kuku me dzi yevu français gbetɔ dan kɔ ɖo be efe secondaire. Ye ma efe secondaire voa labɔta sisi be wɔnɔ me tɔxɛ ɖea mi yɔnɛ be MAPI. 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 Manifestation adverse post immunisation. Ele be no da bɔta no si abɔta no voa. Nunca we ape ntila wala te no derura wa kpɔ ha. Enyo akpe. Mama Kovi. Abɔta eyo di de go la mi se be eli vovovo. Kakea esi va mia be dzame nye AstraZeneca. Me ɖe kuku ƒom na mi ku ɖe ŋuti vi ɖe. So gɔme dzedze akea ɖe tata Sophie. Ka abɔta be nya va, mi se abɔta be gbe, abɔta hame be gbe ŋkɔ mi se. Voa ko le gba abɔta be nya kaka kpoa ko la wa gblẽ le to. Mama tafla tse, me dɔyɔla enyi o lo. Vɔ gake me dzi be na ƒo na mi vi ɖe ku ɖe ŋuti hafi miatrɔ ɖe dɔyɔla dzi. Ke ye abɔta be nya toa wo gblɔ, wo yɔ ŋkɔ hame wo bɔ ɖo ŋuti. Ye mi le se kaka kpoa wo va na mi nya be Togoa AstraZeneca ye be la xɔ. Ɖo nu ke ŋuti nya Togo le eha sɔsɔ ko yɔ ɖo Afrika be dzo ŋuti be COVAX be AstraZeneca ye wo le dza xɔ lo. Kpa mi tsɔ mi le mɔkpɔkpɔ me ne AstraZeneca be la va ne mi kpoa eye va ne mi ya ye mi tɔ dodo ya. Enyo akpe dɔyɔla. AstraZeneca. Nyawo sire ke ye magblɔ be nɔnya ƒoƒo nenea abɔtɔ ole hame. Ne mia gblẽ gbe antoa abɔtɔ le sie alɔfa venene kudo coronavirus be ŋuti eye wo le wɔ le yivoa mi wa keke ye OMS alo hasusu ye ke kpɔna lãmesẽ be nyawo gbɔ le ke ko ne amea dasi ɖe dzi haɖo eɖewo wa wo gba le srɔ̃nuvi ɖewo so ŋuti alo gba le test wo kpɔ wo le do wo kpɔ voa miagblɔ be mi se Pfizer tɔ mi se Moderna tɔ hafi gba le se AstraZeneca tɔ Sputnik wo tsɔ gba le kɔa AstraZeneca eye dze ɖe mia be ŋuto yɔ me ele be gbãtɔa Pfizer kple Moderna wa miagblɔ be woyɔ hiã nɔnɔme ɖe fafa be nɔnɔme ɖe eyi ke ye mi me si abɔta le Togo kpɔ le nɔnɔme ma me ne yewo la va edɔ sugbɔ la na yi ke miawɔ hafi wava ɖo wa AstraZeneca ya ba bɔta nɔnɔme yi ke kpoe me kplibɔ ba bɔta nɔna yɔmekpewo ba bɔta nɔna kple bubuwoa nɔnɔme ma pɛpɛpɛpɛ me koe eya tsa nɔna kɔa le yi ke wodo ne tsa ɖo gbɔnɛ adui ɖoa mi ɖu tu ne nyi ɖe kɔa ke ya ye dzi ye dukplɔlɔ tɔ asi ye be va dzɔ ame ne mi koa de koe ena mi kaka le dzi ɖe gba le mia si be mi ɖu tu ne le yi ke wodo na le ke ba bɔta xoxo kɔa ke tukɔra sugbɔ maga anɔ ŋuti o ma me ŋutɔ tsa yi ke mi le wɔ tutu ɖo ne amewo la si abɔta fi ma ŋutɔ mi gba do dzesi ɖe be ne boye va ela ke do ŋku ne mi vi ɖe. Dɔyɔla me ɖe kuku ke ame yiwo asi abɔta miwɔ tutu ɖo na wo hafi wosia. Miwɔ tutu ɖo na wo akeke. Me sia me si te ko va si o. Wa keke miwɔ tutu ɖo na wo eye nɔnɔme yi ke me wo la nɔ la si abɔta. Mi fia wo keke. Mi fia wo keke. Kɔa dɔ ma keke na anyi mi wɔ ele ko la si ɖo fi ko la nɔ kutɔmɔ keke wa mi fia wo. Enyo maganɔ gbɔ nya be edu aɖe me tɔwo mi se bo nɔ ta abɔta sisia. Mi si. Nu yi ke dzɔa miate mi sia miate aka agblɔe ɖeka ve ɖe tsã gbã enye ke nye nyi bena eduma mea ne mi ɖo to dzidzi ƒe nukpɔmɔ nyi ɖea nye yi ke gblɔa nyi be wobe gbãtɔa wobe yewo wɔe ku ɖo dzadze nyenye be nɔnɔme ɖe ŋutie alo prudence ale ke miagblɔ ekpe ma. Dzadze nyenye nzɔnɔnɔ be ŋuti nke dzɔ dumɔmo eyi ke wosi abɔta miagblɔ gbã be wosi abɔta na ame 1,500,000
On va do desi be le ame million amaton amea ame blaton alo 30 million amaton o 5 millions ame blaton le million amaton mea Elle est 30. ele 30 on va wo evu be dole o de vu be dole o fio Wa ba la me de no mo de go. wa be la me de no ma do go fokakia nu ke bi nya be ho anyi be le dumo me ho kwa edoma ele dumo me ho manyi edo yeye ba dogo eye le nu me kuku o me a ne mi so ame 30 alors blaton so dalo ame million amaton dia il ko be ame 0,00 kaka amato hafi amade baba wawe le alofadia wawe wo le kebe wawe de no me ade go eye le nume kuku me a mi do di sichambe no me ma ele dumo me ho eye akonta le ke be dona moroda la mo meroa me tofone le ke ye abota sisi be no be yi ya me a e gba do morodo kwa Amerique me kpo defio ko to ebe abota sisi ayena le ke be no ebe no me mo a o le jo me ho va e to be yovo nyita o no be yo ave kunu me gbo ye mantie wa hafi o la ave kunu me anu ke nti o da kunu me doa o do la de gbo hafi e o nya gbogblo me a yo gbo be ayo ave kunu me gbo akpora be de nyawe a corona le kone ha stress de ka be do jale ke kio a amonto be la me a ye wa kwa mi le tote kpo o ba konta nana wa le ke edia dogoro kamo se kwa o trota gunenya o gleso do fofondine mia dada mia no e vevie to amo le kaflasi andre o me dutune dokita o ma monje nti o la monje dokita be don ti de ko iko se kwa o li la si o ton vovon o do vovon la menamu enyo akpe dola mama kwevi me blocha be me dola enyo ga ke enya man kutare le aba hore dosia me o ha de jesi be eyo ja si abota na mo nyichoa o mo do gan wa dola mo do gan wa le ke poso nchi o Tata Sophie mama dola mo do gan gbe si abota na me wa enu ke ye munya so nti ayenyi be gan dodo aso isi abota ne mu gbonton ni avo amaji be mi atro so nya ya so do da edoyo la gbo mu hion me hion de mu hion do nu ke nti enyi ake gbo ko le si abota o le klasi ame ko le si abota dokita onyi lo Tata Sophie no to no be dokita klasi po anya be dokita anya bo klasi o klasi ye kafla abota fi ko le si abota do wa o ma te nwa me akwa brin le funu akwa ye hun lato ye be la tobe dode alo nde le hun ami ke ye la te abota si to anti be la wa ba nde pepe o ao never even me be abota si to a ebebe alo edode le abivide la lontinea ehia be baduka voa ne ba lo le plo le kepo ye be klo asipo a ne be so abia kwa ela si abota bobo ede kende pe ma jo wa voa dokitali imagine ko ni sugbo mama pe dola miawe do abota miawe si abota na mo voa mi po be mi la lo gbalo mi me do lo wi o le ka te de gomna do nya o lore nti zan e po be re amejila ko wenyi le po enonya mo yi dokita be school ya me yo va glonya pepe le ke ko chaba glo vide ko ma so pe are yenyi be le po be le esetianoa ne be yi be mia zanga America game of the zana de emio azan de lushilo ami ameve ye le shabotane dokita ameve le shabotane America e gomenyi be gamene
Yola zema na Amerika. Et quand même adjoa ola di dangbe amebula gbava ola gbazan kamen Amen. na mea alors susube mi amo shabotara ni soa le docteur bakpadia mi ni 40,000 ale mi ayo akpe blane mi ni yo quoi akpe blania mi o calcula fois 4 fois 4 elle 160,000 alors akpe ala fa le ka blade ye bi azan ne ni so ike bi wa ti ade te bi za votre sugbedi doa le mi awo oro le ke mi awo ya cho ku gbe et puis nde kacha no na nya ya mo wona ko na se be gan eni akpo honde ko wa be susua eva inada ike ye mo gbanu na njon wa doki onti o nke la te va jo ne be ni be gan ozire di ba mo nozion amele la te to gan de kala so shabotala amesia me woni ni e la te va me fa ke ye que grand la loni ama gbadon ku be ya avec clashi allo ya Jean gel hafia ya me veria di quoi ne so e di que la me gbanto antia aso e beda me veria ame tonia la ho ame gbanto ame nele ho kwa ma de me nyawo fifi wa ha ho be do wo ni ne akote no 90 e jam bla ne e kwa le be ya be didudu a du tune a nka yo so gel allo acyclotique ma so daro miagbo solo me kaka isinkase que ne dabota e shabota l'America hafi la ya me vegan kwa la tro zanuma ashiola kodire le jajanyire me hafi la yi kwa kemi oni ne kwa ndeke to mejo amesha me shabota le jajanyire me lo enyo de la magano boko koko fifi ami o mi si abota vo afifi are le Togo be alo me go nu to akata mde leke wa yijiro le be ngba kata ji o me da pe bladagbe e ke gbona ni soa ni so bladagbe a keke le ti am keke wi adenlia we ti am keke wi adenlia mi da obobo grande e ikeye nyakaka do lo kata lava le bobo ma mi la glon enya shanya no we le be no josere kakwa enu la ke kuragbea ya tonko ngonglo bo amo mi ashabota na fi ase ke mama glone ne amo edo efebla ton so yoa mi atonko ngonglo eye enumale da nani ola o we chant o we nto chavo lien ni ne ke no na kadede la no internet bende kwa o channel do 60 ans 50 ans ya on to la yi ke la nglon ko e le fiere ke to lo kwa amento la yi no aji la nglon ko kwa amento la yi la nglon ko to vone ya te fodo la ba ya mi le luame amo on to mate yeji wa o la te fo wa kwa wa nglon ko no wa wo abin ko do lianji ko mi ahole mi agbo se ka kwa to akota oriti kwa majiji me kwa mi agbon fi ka mi shamela no e wa shabota nelia mi agbon no lo dola enyare ka galfude na nyambede abotare ejizizielo alone loaya abota ne loaye voa le miabe esseu me agbanele le mi on be code de la santé alors essaye que fufu kuro lam sembe do ontia article le me e gbon be na to gbọ́ bẹ́ àbọ̀tá ní lè lọ ẹ̀ wọ̀ láti bá ní èsìjíjí bẹ́ ń fà níbi yín bẹ́ dọ̀rẹ́ va le jọ àmì lè wọ àmì àlẹ́gbẹ̀gbẹ̀ yóò kó àbọ̀tá ní ẹ̀yẹ jìnnú lọ bó wá ṣì à wá ti ń zin wá ṣì náà mẹ̀ sí àmì wá ẹ̀yà jìnnú lọ àmì pọ̀ gbọ̀n bẹ́ yìí dá zan ẹ̀sẹ̀ mọ̀ ẹ̀yà lè gbọ̀n bẹ́ bá ní lè lọ ayé wà mọ́ ní yẹn bẹ́ jìnnú lọ à ń sẹ́lẹ̀ sí ní gbọ̀n bẹ́ ẹ̀yà wa jamoji nkata e le ba mo wa si sugbọ mama glonzande ya be le eduamea la lofa de kadia ne jumevi blade la lofa de kadi de shabota kwa mia keke mi ga ele be yona ne be immunité collective amo shabota le eduamea o sugbọ amo mo kwa edole kuya
ne do lãme na amewo si abɔta magbate kpɔ emɔ kaka la wɔ kaka la gbatrɔ to la va bɛn na amebu wa amebu yi ke me si abɔtɔ wa yi ke be levia me gbate la va bɛn do ko ele kosi be tsã o tɔkpa do yi ne ekpɔe ɖa ko ene be ame sugbɔ do la si ne fi ke ame sugbɔ si le koa levia me gbate nɔ etsa dim wa nɔ mɛ ne ame nɔewo wɛvɔ ela te koa amewo la gbe be o ma si abɔtɔ ele si be amewo wa o titre ɖo leke be immunité collective anti o titre le ŋuti o ya be o me kan ye o ne ke levia na ɖisa ne ɖisa mekawo vɔ le dua me ye le dua me ekpɔe ɖa vɔ ne le sia gbã ŋutɔa le tɔkpa ɖo ɖokuiwo gbã gbɔ hafi ye le gba tɔkpa ɖo amewo le hawa tɔkpa le gba tɔkpa ɖo wa tsã wòye le gbea ele be ŋutɔa le be o yete kufa evelia haxɔa tsã ete kufa koa nene ba amewoa ele be míaƒoƒo no nyi ɖe woase nu agɔme woate si ɖo. Enyo dɔyɔla akpe aƒetɔ kple aƒenɔ mi da akpe na mi be mi le mia ŋuti lo numekuku ku ɖe coronavirus ƒe abɔta sisia ŋutia ye dzi míele ye me xɔ se be nu siwo katã gɔme le ɖeɖem na mi la míele wo gɔme sem míaƒe susu ne gbɔ va míaƒe susu megayi míaƒe kaƒomɔviwo dzo awu nu siwo katã le wo dzi la mewoawoe nyateƒe dɔyɔla gblɔ tsɛ mewoe nyateƒe o ke nyateƒea la ame yiwo ɖu tu nɛ ame yiwo mɔ dze aleke ƒe nyantia woawoe míexɔ yewo le nume ɖem na mi vɔ ɖe nu ka ye togoviwo le bubum tso aleke ƒe abɔta AstraZeneca ɖe nu ka togoviwo le bubu tso ŋuti o ke míatsɔ egbea na mía nɔvi eve aɖewo ɖe woawo hã woaɖo aƒe nukpɔsusu ku ɖe abɔta ŋuti na mi. Abɔta sisi be nya kubo asia edzo va keke tavi ɖe magblɔ be dɔlélo to va yi sã vovovo mi si wobe abɔta bɔbɔ ɖe gake rumeur ɖewo dzo le ku ɖe nya ŋuti gake ya tɔa edzo le kekpo le dzeƒe me kpa edzo nya mi dzo va le tsaka kpa ne míagblɔ kpo ɖo kpa mi le míabe dziɖuɖua be asi me woawo le se míatɔ ne eke la nyuawo la sɔ na mi. Coronavirus be abɔta be nyakpɔ le gbɔna ɖe míagblɔ be enu nyuie ɖe kpo be nyi le go ke mɔ ne tɔ be ela te na mi agbea ke enu nyuie ɖe kpo be nyi míkpɔ be edɔlélia ke be va edɔlélia gble nu sugbɔ eye amegbetɔ va le ku sie koklovi nene eye mi se tsã be atike ɖe kpe tsã le ke le da doa boa ne va be wokpɔ vaccin ɖe ke la kpe ɖo mía ŋuti ye míate anu agbea ke enu nyuie ɖe be nyi va enya bi se nyi be vaccin ko kua ɖe est-ce que enyi nu ke ate na be alo eme tso nubu ma va le sɔmea ke la va gble nso amewo ŋutia funu ye enya bi sia ele wa donc mi nya ne tɔ be amewo do egbe 2 mois 3 mois après ela va na dɔléle bulo alo nubu la va dzɔ se mea ye kpo mi kpɔ nyɔ gakea ehiã be nu ke míate azã míatsi agbea ele be mía azẽ. Dodo be nya alo abɔta sisi ku ɖe corona be dɔlekuia ba ɖia ŋutia mekpɔ be enyo alo anyo le susu kame o dɔlélewo gbogbo aɖewo nɔ xexea me kpɔ wova kpɔ le mía ŋɔli me ne wova godo mission abɔta atu akpo ɖe lãme be dɔlélekuia magava ɖe fu na mi o mission abɔta be ne lãme ɖe ŋutia be mi magava xɔe o mission abɔta hã be ne mi xɔe afi sia maga yi ŋgɔgbe o susumo ta ye mission abɔta ɖo ke fia be mi ɖu dzo be dɔlekuia dzoɖoxɔlawo megawu wo nɔnɔewo donc ne ye be susu ma ta ye be míasi abɔta ɖoa mekpɔ be enyo elabe corona be nya enu wɔdue menye Afrika ɖeka alo Togo ɖeka be nya ye nenyi be susue nye be wa protéger mi mianɔ dedi ye susu ma yi da megbe nea ke nyanya mekpɔ vɔ ɖeke mɔxem ɖeke le eme o. Enyo mama matrɔ ɖe gbɔwoe mía nɔviwo ƒe numeɖeɖe woƒe nukpɔ susue ma leke kpɔ tso ŋuti ɖo susua nyɔ nuƒoƒoƒo ya wodɔ mía dzi wòkpɔ be enu yawo ye ŋgblɔna be wose nua gɔme womɔ dze nua ŋuti abɔta sisia enu be nyi kpena ɖo ame ŋuti
ye edoya ke doya va du ya me fifi pereke ya po ye mi le da kutre kukutoa na bota ye la va pero mi anti ye edoa la tote na mia nu kejo mi la si abota kudo le fofo gande me mi la si abota do ejesido be edoya mi le ya tote bo ye po ye mi anovi o do jesido wa ye o de me chanyu ende e jojinam wa be popo ko o de wa be susu ko de da go fifi ya e de nu me ame ko le e mo anu le po mi onya wa nyo la se gon me ni ya bo mama pe dala e ko be eni ela te va do gale me ya ne mi ano se yo wo le globe da o passeport e ke abota sisi ala zele me ne be shi abota a ne va do gale me ando lia matino pate gba popo me ne le hihiamo e anyi ngbanto le mianto cham nya be dwa me fi ya ni so mi apeto va fi ya ogblin ya mo se ogblon be ke ne abota shiwia va ivo mi wo premier tour mi go deuxième tour donc à 12 blancs les 12 velia mi shina mo vo quoi so game le la messe do lo ba padia non mele li bi ebe assurance santé assurance santé à la tote kudo covid ba padi le bene la messe do la de le covid egbe ya assurance mo wa e penado wanti le ganya obe ba padi kwa ne ogbe sia ameve ane la messe do lo kwa assurance santé ma didu do ada trefiledi o ma ga parenti ko o ma le do o ma ga parenti oko eye unto o ma ga na ti ko unto la so go mo ga la ve pratique e ma mo no se go me dire e belia le do lo ba paje ma le do lo ba paje ma le ha ho lo ba paje a mi ado de sibe fifi abe le do no koi ibis allo CHL o be commune mazan pied de corps diru e la pratique no car mo tocha amuro be do ai hiana be nkekereka wate zanti no shibe 900,000 al kemi ayelo akpe à la fa cheke akpe à la fa cheke amerian to va no si achera le million de quand même amerian va no si achera o we de kaka si we tri vene la fi vo mo gba te pe di o gba duro ra juta iko da via kwa ne abota be ya va ivo ye dirudo atote kwa ne le gba le coronavirus be do ne le oko isi achera la bi osebe yo apo abota si ko ma vi wala le be ne me si abota ni mojo mo be ni mo so pe avant ma ja bi obede ne mi no si abota o na na me de ko ha la na mi ko ma vi na abota si wi va ivo ye le gba je do coronavirus ya be do ye le isi achera la bi osebe re ka ne vi wa ne me so fion ko ga ke la zan le fi ma on to go me gawani o kwa mi ku on to go me gawani kwa mo le glon fi be yo mo le da shio mi le funfo o trito gbeko amo le do amezan tension le wanti diabète le wanti e do vovo le wanti wo no le coronavirus a zigede ame bobona no sigire zare abida to shi abotane duko keke ye mi ayu amudo bo ava iteforo wa shi abotana o va nglon ko la fido mi a de bla ago avane mi awenemi ne abota shi wi ava ivo kwa ne le gba le coronavirus a onto la zango omega ezigede a million be jabe jinalo dans la akpe yo bla be un homme averti en vaut deux alors même ko blonele yemi awene na akpa e dans la me kuku benade AstraZeneca pa bota lo batike a edu vovo hwe Togo ha hwe if ya Togo to bare nu kan to khenye kale amu le bio nyamanyire akpe mi adogba yin be eyike le dom le nyinya le yovo dia manyi ke Togo ya ho yovo yona ne be lo no gbe abota ko a lo number de no nti kwa number ike le nyi kuki le yovo 2000 se fifia manyi eyike va Togo nyi manyo Togo to alevo number yin jesia lo number yin jesia le ko be OMS a
rasoso no do kisi ki kpona la me sebe yangbo le ki ko ne amia ne dashire ne di o le préqualification na botale to fifi yo mes dashire di ya alo globe le préqualifier mani zididi ne dureke be wa khwaziri ko mon popo su joashi be entocha batitro kunume ni ko ra be lui yare ate don e di ha autorisation de mise sur le marché national. Un taux de mot. Quoi, et nous on l'a tête de mot le dit le duta voir. Tu dois rafi ba 20 mais à trop nanai. La yo ma photo et que fion nous mia le school là. Oh buna. Aga kunu me po be e ya nwa. Ya were ke allo garde mon toto la tête globé wa zin a me voir et que du me be nyalo kunu mi ala be o ame via ma don yo ya zin de kalo ya za me toni mo ke on a hafi trop na autorisation de mise sur le marché wa Togo jan o wonu yo ne AstraZeneca yo lon o pe ko kunu mi be nire le ke yo azin ya e la don du me vioji la pobe na ne le yi AstraZeneca to be edmondi le hlen ya o glonyado le mu et que va miagbo le duta et le joamefia et mia photo trop kunumea et doa o mazen le nemo autre 360 le pole me fiane le AstraZeneca la kobe o glombe wa dona monsieur amé 19 ans oui a cheke me ho pe bi a cheke a wa doni de ko glombe o ma dona mo ko mo po alors mo po pe wi enyo kwa eke famia boa eke nyabe apoto tro kunu me kaka ojo le pewi anya otro yi blave e gbo da vifia kwa mo keke ni enu duta wa te dashire nde nti le duta puro abotanti wa eke famia bo le fia otro kunu me ko be on ton no anani ade susu ndenti kakaka ko be fe blave ya domiaji kwa mo keke li ke amomi ya khosebe ne yo vogue kulalo de kwa bia tamiso de kami nu na shikoshi awo me na ne no enyo akpe de ala akpe maga no gbo ko mbe AstraZeneca de e mo cho nu magbe na nda aten do cho me na du comme vion amia monsieur la da asi abota ya de o be effet secondaire ala he magbe cho la ten do le me na mia e ka gbon le mia ntia ele po be le eke ko nyam ton dokita be school yi kaka na fifi ya atike nu de kemeliko eye yovo na kola gbon be fe secondaire melention abota shishi de kemeliye yovo gbon be fe secondaire alo mapi melentio le miabe nundudu on to chame ya ka flash andre oya la tende la no dunde la jeji no voye ke nyame du kwa mejedo kwa miabe na mo le vo ya te ife na vie to le fodo de kam gbere kagbe amede ya la no dunde la wo nyire wa vana vie vegwa ya ka be se no ave kwa te kwa to tutu atome la du mo kwa ne nja be la melema kwa manyi be AstraZeneca be abota iye hlene ne be nuvo mo wa oli ho iye mi jisi chanyire mi lutu ne mi nyale ike ne vavacha mia 360 iye zegere toja nova me jiji no ne go so paralundo so chake ko kwa evo amela gano nyire enyo mama mi se mi ano video open coffee fia wa yo no open posusu yo lo be abotanyo miasi voga kede mi aba kapo mo obe réseaux sociaux jiru bro matin va no télé di alo radio di be ye desebe mere ke magazin be kapo mo vio awo vode nu si o kata mi pona le oji de kura edoyan ti gba ba kura bota sisi anti gba de ye no pe kwa o mane mama nye to me ma mere gbo po de nyicho afia bota na va de ami acho be kapo mo via fiam si ka ko mo po bo da biana mere o ti abota na mere le nkunu me kwa me aba nkunu ko tro ka tro zun gbo bo nkunu kwa me konu vide mo bona me abe awo be nu ya be alakpa yi ko e mo katanti abe evi no ene
ye meganya hã be le dɔ ya be nyame la ewɔ dɔ geɖe mi sena ŋkɔ le nyasemɔwo dzi mi kpɔnɔ le didiƒe nukpɔmɔwo dzi ta ɖe nuxlɔamenya alo toƒo ɖo nya kawoe ate ma na mi ku ɖe enya gbegblẽ alo nya yiwo mele teƒe o atsɔ ɖe dzi le ƒo na me atsɔ do vɔvɔ̃ dzi na me le nya ke le asi ate ma gbɔ na mi tso ku ɖe siwo katã ŋuti hã. Tata Sophie Wezo. Yo mama. Ne mi be miaƒo nu ƒoso miabe alɔme be mɔviwo kudo miaba yame be kawo ŋutia ɖi. Mi ma dzo le fi ye gbe. Enu ko nɔna mɔmɔ dzia ye enya ɖe va to le mia gbɔ le fi ye be mi me tsa be nyina nu gbegble adze dada kanfla ze andre foto ke be nyɔ le gblɔ fifi wa nye ŋutɔ tsa mu kpɔe. Oh, Tata Sophie, ame gã ho la home no. Ame kpɔ nu kpɔ la home no. Ame de kan sem no ya kpɔ be le zereka le ke zereka la agbetɔ le trɔ gbɔ kpɔ. Enuwo wa onyina nu tata. Ye le nu tata o mea o gblɔna be enu tsatsa. Asɔ nde sɔ tsa ɖo nɔvia nu. Asɔ tsa ɖo nɔvia nu. Wa na nɔnɔme bubu. Kanfla ze andre. Kanfla ya nɔ na sigame. O va sa foto ɖe le sigame kpɔ gawa me mia be ɖevi me. O be ame ɖe be ye wɔ ga. Ke le ye wɔ ga kpɔa etrɔ dan. Kaka kpɔa dan va ɖo fi ye vɔ kpɔa ye be ta etrɔ zu dan kekem ko wɔ ga ne vɔ la gbatrɔ agbetɔ kpɔa eta kpo etrɔ agbetɔ ŋuti la kpɔtea eya gbe efiɔ be o ta dan ɖe kpɔa o sa agbetɔ be ta tre ɖo dzi foto be nu tre yo va le sa foto wa le asi gã me no kpɔ leke amewo ple foto wa bɔ be nya dze be nya sɔŋ. Be nyi amenɔvi fluflu be nya. Atsɔ kpɔ ga. Asɔ kpɔ ga. Enya ya mea bɔta be nya ya mea. O la kpɔ ame ɖe la sɔ enu sɔ tsɔ ŋɔti. Enye sɔ nu tsɔ ŋɔti le fi ye ya pe ŋkuvi to me ya keke ma ɖo vevɔ. Ye ma nɔ to nɔ be nye ko le kpɔ ya o dɔkita gã ɖe mu nyi. Enye kpe la te ƒo nu ƒo sɔ abɔta wanti ne mi gba si o lo. Mi gba si abɔta gbeɖe o lo. Yevuwo le dza tsrɔ̃ mi lo. Yevuwo be yewoa tsrɔ̃ mi kekem lo. Enyawo wawe vivi na sese na mi. Wawe mi mana tsa vɔa onya dze be nya kem. Ye mle gblɔ tegbe be de. Miaba lɔme be mɔviɔ. Kudo ayame be kawoa. No to nya mia nɔ se. Mia sɔ mia be susu. Sɔ nɔ kplɔ nya do. Ame ŋutɔ na nya na me ko gblɔna be nyawe. O nye ŋutɔ kɔe. Ele aƒe mɔdzi. Masɔ ɖoɖɔ na kpɔ. Awo. Mi wɔ dɔ ku mia be susuwo. Mia do edzesi do be de. Ame bebleawu gã. Mu gblẽ. Tata Sophie nya gblɔ ŋutɔ tsã be de. Abɔta ya mu le su mi o. Abɔta mu le su xixi o. Susua le nyi be de. Nyabiɔsia le nyi be de. Ame ɖewo mu le afi ɖewo le do dzesi do be ne yewo le to nya wa ya dika le so mi ye mi le vɔn ye mi gble ɖea ela su yewo yɔ ma. Ela tsa anyi na ame kpɔtɔewo. Atsa anyi nɔ. Ɖo le kaka blɔtsia ŋutɔ tsã mo nya ame sia ame ya bɔta le su o. Wa mia do dzesi do le Afrika be de. Míawo tsã mi ɖena susu. Mi buna tame. No to nya ɖewo ne mia de. Mi nɔ le nya kpɔ. Mia nɔ kpɔ mia nɔviwo nɔvi. Enya ke va ye. Le ko yo le kpɔ so ŋuti o. Mia de adam so ŋuti. Enya wɔwɔ mi ma nɔ xɔ kpɔ asɔ nɔ wɔ dɔ ri. Abɔta ke nya abɔta yo do na me kpa me atrɔ gbɔ. Mama akpe. Dɔla. Ne nye ne atsema la Malaysia ne va na nya vi de. Na cho atsema le si de do la gutɔ kɔ la trɔ bɔa ne va na matsema vi de. Enyo dɔla akpe. Fifia ne mi do awo si abɔta na mi le denyigba katã dzi de.
Nu kaya baba emegbe. Nu yi la va megbea gbã mi gblɔ be amewo si abɔta na woantɔ tɔkpa ɖo wa ɖokuiwo eye anyigbãtɔ leke be amewoa edoa ne gba edoa lẽvia gba ɖo lãme ne wo tsã womawɔ sesẽtɔ le ame gbogbowo me ame gbogbo le amemɔ mea womawɔ edoa be sesẽtɔ eye velia le yi ke wosi abɔta le agbɔsusu me ɖo elana be lẽvia magbate nɔ woanɔ be ne amebuwo wala kpɔ be edu blibo kekeŋa wola tɔkpa coronavirus be kpa tɔtɔ le du bliboa ŋuti kpa tɔtɔ le du bliboa ŋuti kɔa elana be eva ɖo ga le mia le ke mi nɔna sa miagbatrɔ va anɔ ye dzi ko miagate mu aɖe zɔn aɖe miayi miabe dɔwɔɖuwo gbe awɔ nu kekeŋ ye ma ne mi di be miagbanɔ wɔ miabe dɔwɔnuwo le yi ke mi wɔna sa kɔa le be le edu bliboa mea le alɔfa ɖeka dzia woasi abɔta ne ame blade tete lo ne mi be ɖo mɔa ke le yi ke mi nɔna sa mi mate va dzi o 60% ya tete ya miaɖo ɖoƒe ma ko ame ka ne dzi be nu yi ke le dua me le nyi dzidzɔ na be nya na ame sia ame ɖeke ŋutɔ ame sia ame gbadzi be miagbɔ nɔ le yi ke mi nɔna sa aɖu ƒe le yi mi ɖu ɖe sa awɔ tsɔ le yi ke mi be wɔ ɖe sa aɖu azakutɔmɔ agbanɔ yi ahu miabe dɔwɔƒewo tsɔtsiwo kutɔ ne mi gbe dzi be miagbatrɔ nɔ nenemea nenebe agbea me koa ele be ame sia ame ke hia woasi abɔta nɛ koa ele be amewo ava woasi abɔta na wo le alɔfa ɖeka dzia woasi ɖe ame blade tete lo 60% tete ele veve ɖe ro. Enyo miaƒe nukpɔlawo akpe be mi le mia ŋuti lo abɔta sisia wovue nu le lome ye le esime dziɖuɖua ɖoɖo ku ɖe edukɔa katã ta wogadoe le edenyigba ƒe nutowo me kɔa le teƒe mɔ hã amewo na woƒe nukpɔsusuwo míatsɔ gbea na wo ne le si wohã kpɔe tso abɔta ŋuti la wohã woaɖe woata ɖe go na mi ne míase. Coronavirus ƒe abɔta sisia dze gɔme egbe yawo ɖa tedoxe 11 tso lãmesẽ dɔwɔlawo dzi le dudɔnɔla si kpɔa lãmesẽ nyawo gbɔ ƒe dzikpɔkpɔ te. Aƒetɔ Mustapha Mijiawa ɖi tsa to Lomedu gã ƒe dɔyɔƒe aɖewo abe CHU Sylvanus Olympio, CHU Campus, CMS Agbenyive kple CMS Kakaveli be yeakpɔ ale si nuawo le yimee. Ame siwo si abɔta la gblɔ be yewoƒe dzidzeme azɔ elabe tsã yewole vɔvɔm ɖe ale si coronavirus ƒe dɔa le anyra wɔm la ta. Wode akpe na ame siwo wɔ atike sia kpakple dziɖuɖua ɖe woƒe agbagbadzedze ta eye wole yɔyɔ wɔm na dukɔa be woasi. Dudɔnɔla Mijiawa ɖe eƒe ŋudzedzekpɔkpɔ ɖe go tso ale si abɔta sisia le yiyim le teƒewo katã vevietɔ esi megbedzesi aɖeke medze le ame siwo si va yi la ŋuti o. Le ziɔnutoa me, lãmesẽ dɔdzikpɔla ye nye ame gbãtɔ si si AstraZeneca ƒe abɔta eye wògblɔ be yese asixɔxɔ si le esi la gɔme akpe ɖe yewo ŋuti be yewoakpɔ dɔnɔwo gbɔ vɔvɔ̃manɔmee. Le ame siwo si abɔta le ame akpe 1,500,000 dome ƒe nyanu la, wogblɔ be yewosi abɔta eye yewole nyuie. Le Togbe nuto gã me hã, abɔta sisia va eme le atakpame ƒe dɔyɔƒe gã. Woɖe nu me be yewokpɔ dzidzɔ ɖe ale si lãmesẽdɔwɔlawo siwo le dɔ wɔm le afi ma tsɔ ɖe le abɔta sisi sia me ŋuti eye mɔkpɔkpɔ li be abɔta sisia ayi edzi nyuie. Ame akpe 6,402 ye asi abɔta le Togbe nuto gã me. Wole yɔyɔ wɔm na lãmesẽdɔwɔlawo katã be woasi abɔta elabena enye mɔnukpɔkpɔ be yewoanɔ aga na dɔa xɔxɔ ƒe mɔnuwo. Le Kara, ame akpe 5 ye le esim le teƒe 5. Aƒetɔ Agoro kple ame bubuwo gblɔ be yewosi abɔta enyo eye yewo mese naneke o. Yewole yɔyɔ wɔm na ame mamlɛwo be woasi
hena doanutsotso. Wode akpe na dziɖuɖu aɖe ale si woɖe mɔ be lãmesẽdɔwɔlawo nasi coronavirus ƒe abɔta gbã. Le titina nutogã me hã, abɔta sisia eva eme le sɔkɔ ɖe eye lãmesẽdɔdzikpɔla aƒetɔ Ntapi ye si gbã abe kpɔɖeŋu kple kakaɖedzi ene. Emegbe lãmesẽdɔwɔla mamlɛawo hã asi. Egblɔ be yemele naneke vɔm o. Yele sesie eye dzesi aɖeke meli o. Ewɔ yɔyɔ na dukɔa be woƒe dzi nadze eme woasi abɔta akpɔ wo ɖokuiwo kple ame bubuwo ta elabena vinɔ aɖeke mate ŋu atsɔ aɖiwuame na via be wòanɔ o. Le Savane alo Dzogbedzi nutogã me tɔxɛ le Kpenjal West hã, lãmesẽdɔwɔlawo si abɔta be yewoana kpɔɖeŋu dukɔa ne woawo hã woasi. Wode akpe na dziɖuɖua ɖe ale si wodze agbagba be dukɔa katã nasi abɔta atso coronavirus ƒe doa ƒe takeke nu. Akpe na míaƒe hadɔla Germain Bloga. Mama, ɖeke kpɔ tso nye ŋuti ɖo. Tata Sophie si gbele ke ŋutɔ la do edzesi do nenea. Abɔta sisia ŋuti le ome o ɖe. Awo. Nyame dɔkita gã gblẽ fifi be abɔta ke va ele sigbe abɔta ko yo si na neni le nɔnɔme ɖewo me do afafa ɖe me ye abɔta nɔna. Kpɔ abɔta ke nyi be mi si ne san kakakaka sɔ yina senkasia enu ke me wo la sɔe ɖo ye fafa wọn la nɔ esi ye be la sɔ zɔn mɔa wo sɔ kpata do me ye wo zɔn mɔa kaka ye ko mi kpɔ fifi le mía be mɔa dzi wọn be ame wọn kpata si abɔta kakɔ sɔ yi ye ŋgbedodo ya le xoxoxoxo be na abɔta va ame kowoe kpankɔ mía be lãmesẽ be nyawo le vevetoa le mía be lɛnvi baɖabaɖa ya be nyamea be woawo la si tsutsu gbɔa mía do edzesi do be enuwo le zɔn ɖo ɖoɖoa nu abɔta ya be sisia ele zɔn ɖo ɖoɖoa nu kpɔa enyati ke ye dɔkita agblɔ fifi be zã ɖe fia ŋkɔ ŋɔŋlɔ la nanyi alo ame kowo kanfla ŋutɔ nya be míanɔ ɖewo lea wo yi sukulu kakɔ la te be nɔŋlɔ leke be ŋkɔ wa be teƒe ɖe le no gbe yi kpɔa wola ŋlɔ aƒo ŋkɔa na wa ela nyi dzidzɔe nam be míase nu ya gɔme kito ne gaƒoƒoa gbe le ɖo kpɔa míakpata míanɔ zɔn ɖo dzi ɖo alẽvi ya ne mi la ɖoe dzia mi gblẽ so gɔmedzedze be etoɖoɖo nyɔwu vɔsa ke mi le dzi kaka fifi ya abɔta sisi be nya va ye ame ɖe kpe bɔ nu o le ɖi abɔta sisia gɔme ne míadze agbagba ne wo gbe le yɔ mi be míave ŋlɔ ŋkɔ kpɔa míave ŋlɔ ŋkɔ míabe dɔkita na mi nya fifi be no si abɔta kekeŋ va yi vɔ kpɔa edua dziɖuɖua ya kpɔe be yewɔ etɔsinu ame ke gbe abɔta sisi ye dzɔgbevɔ̃etɔ be gba va do go kudo lɛnvi ya kpɔa ye ŋutɔ la ƒo asi akɔ akpɔ eɖokui gbɔ lo akpɔ ebe gome kpɔa asɔ kpɔ eɖokui gbɔ lo nya gã ɖe wa lo nya gã ɖe dɔwɔla mía nɔviwo le míaƒe nutɔme ƒe ame nya yewo ɖe ɖe gɔa ye ma leke kpɔ tso ŋuti lo o dziɖoƒo nya be nyi ne mi dzɔdzi ne ŋtsã be le ke mi dze nu agɔme le loa mea ke míabe ha dɔwɔlawo tsã wowɔe nenea tututu kaka yi sinkase míagblɔ be mi dze gɔme nyi ɖe vɔe ma eye le ke míanɔ gblẽa eye ke mi gadza va wɔ kɔsiɖa yi ke gbana etsã kankanlẽdzi la nɔ anyi va amewo la se míabe gbe eye woato le agbɔsusu me ava ŋlɔ nyikɔ le agbɔsusu me le teƒe vovovo yi ke míagblɔ no wa ale be ne abɔta si wi ɖo ne amewo tsã le ke mi kpɔe tutututu le télé afifia alo dzidziƒe nukpɔmɔ nye fifia solomi kaka sikasia amewo tsã woagba to dadogo zã solome ake kaka yi sikase e míagava nɔ fia agbava aɖi ɖase ɖe ŋuti eye míakeke le dzidzɔe mea míatso aglo
etsa mi nya be le Togoa mi tɔn kpa do ɖo mia ɖokuiwo enyo dɔwɔla akpe egblɔ be zigba tutugbã ma alo première dose ma fifia me dzi ma bia be ɖe ne yɔ deuxième dose ɖe ame yiwo me si gbãtɔ ɖe woawo hã woate ma va fa le setianoa amewo si gbãtɔ la si deuxième dose atsa voa ne eva tɔ be ame ɖe kafla zi andre mekpɔ ɖo 20 ans fifia alo ƒe blavu voa me si première dose le kpɔe ɖa fifia parce que deuxième dose va eva ɖoa ela si alo kpɔ ɖe nu me mi gblɔ be amewo dze dɔ wole le dɔ le yiyiwo mea kɛmɛ mi le si abɔta vɔ wole le dɔ dzodzo le wadzi wole le dɔ wo mate si o wo yi dɔa me kalẽ me ne o voa mi si première dose kaka tɔte vɔ hafi dɔa va kalẽ me ne wo mo gate va si première dose oa mi vɔ deuxième dose woate ŋu asi dɔwɔla gbɔna lo kaflatse me dzi ma bia be ɖe esi mi le abɔta si ma ɖe ame siwo dzi coronavirus ƒe doa le fifia ɖe woawo hã woate ŋu kpɔ mɔ asia eye evelia nye be ame siwo yi si tutu gbãtɔ première dose woate ŋu gbe be yewo si gbãtɔ yewo magasi velia koa nane adzɔ ɖe wo dzia ema gba ma ɖo nya tutu gbãtɔa ŋuti amewo yi ke le wɔ coronavirus ame mɔwoa miamawo le akpa ve akpa gbãtɔ nyi be coronavirus be lɛnvia la te nɔ lãme no voa dzesi ɖeke ma zẽ o ma nyatɔ tsã be lɛnvia le lãme ne yo le zi geɖea amewo ke be lãme coronavirus lea wo menyana ŋutɔ tsɔ ne gɛmɛ ye wova yi dodokpɔ ƒe gbena wo ɖo hi wo da yi mɔ dzi alo dɔ ne alo gbɔso mɔ dzi alo wole dɔ ɖe me ame ɖe va tɔ tsɔ be woado yewo be lãme kpɔ zigede amewo be lãme mi kpɔna coronavirus lea wo ŋutɔ menya nɔ kwa wole lãmesẽ me ame mɔwoa ya togbɔ be lɛvia le lãme ne wo voa eye be dzesi ɖeke mezẽ wo le nyi ɖe le yi le gbɔa miasi ne wo eye miasi ne wo miasi ne wo atsɔ kpe ɖe woƒe lãme ŋuti atsɔ kpe ɖe woƒe lãme ŋuti va ame yi ke ye do aɖe ɖokui ɖe go kaka wo le abadzi wo te ɖe abadzi ɖe mi ma si ne wo ma si ne wo le kpɔ ɖe me fifia la kpɔ be le CHR la mi CHR va si abɔta voa mɔ ko mi si na miagblɔ be dɔkitɔ ko le dɔ le fi ma ne dɔkita le dɔnɔ mea mi me si ne yɔ voa dɔkita yi ke le wɔ wo le afɔ te le dɔnɔ gbɔ kpɔ ma ye ma nene nua le ma fifia kuɖo abe be ye si gbã ye me da si veli o alo ame si gbɔn va be ya si velia woate ŋu wɛ ma dzɔgbevɔ ɖeke ma va tso wo dzo ma do tso mo voa woabe kpatɔtɔ ame ɖokui yi ke wowɔ ne wa ɖokui ekpa me tri o ma sẽ ŋu ele be no si tutugba ele si le tu xɔa le ɖo glia voa me bla gɔme ne o me bla gɔme alo me crépissage me sɔ si ma va tutue ŋuti o ele kpɔe ɖa fifia manyakpɔ ɖe manyakpɔ ekpɔe ɖa koa ele be evia no si gbãtɔa etɔna akpa voa ekpa efla evelia va nana akpa sena ŋutɔ kaka sɔ yi koa nene be le ma koa vea hiã ne le wɔ ɖeka ekpɔtɔ kpɔgblɔ gbogbo ɖe gba le ŋuti o maganɔ gbɔ ke dɔwɔla le kpɔ ɖe me wosi abɔta na fifia le tinye ne woawɔ dɔ ɖe lãme na mase ɖo mana kpɔ ɖe ne mi si fièvre jaune ba abɔta wɔna ƒe amewo alo mema coronavirus ƒe abɔta ne mi si ɖe le tinye ne woawɔ dɔ le mia ƒe nenu keke ne woawɔ dɔ le miaƒe lãme asẽ ɖo ela nɔ ayi ɖaa alo leke o eye ma le biɔ nyuie ŋutɔ eye le sɔ exemple alo kpɔɖenu nyi kekeke le agate zã la biɔ nya ye ma de gɔme nyi ɖea ye ko le sama fièvre jaune eye ke be va sã wobe ne wo sia wowɔna ƒeamewo lãme ne me nene mi wɔ ne ma le ƒeamewo mea la kpɔ be wɔna campagne wo gbatrɔ si ne na mo va ɖo ga ɖe mea wova do dzesi be awo ne ɖe gbe si ɖeka koa le tɔkpa ɖo ɖokuiwo ku ɖo dɔma dzi kekeke agbenɔwiwo kekeke la va yi megblɔ nye ya ko be mana mianya be na bɔta le do fifi wo le sia ele be
wa no xlon sunti le fe Monsieur va me. fo ike wa va me ya yo la no xlon sunti khafi o va nyana e fe neni ike le ke ba botela te topado ka dobu manga va ma e ya ke abota be nya jania ko fo riko o de da nya wa onu mo kuku so gbo ku de ntika ka fi aba de eyi ade go enyo kwa ni ne bele ma enyo akpe kaka maga no gbo obede abota remesive akpe à la fin de kabla ton vo ade leke mi ja te men do le de yin gba katan jiro ore bi me chanvo leke mi we do de gomana mi ye mi globe le mama glo sambere abota mia kponyire le be amroa late no tumu na mi ano bojo mi be mi gba ba sio ne ba te China yo sugo patro idubo me e ma lento ele be podo mentua o yo na jure be Espagne wa be soja me gare chef d'état-major des armées me le ke abota le me va joa me ya e ya me le na nyu afi hla mo amoe wa shi abotana ne docteur ple donoa e ya me la momu voa ale be ni soja me gata ezabense e jawa o va sine le be nya shi koko kelesi ke ye amova nya enya ko sonitia e va zeni be e démissionner ça dit egbedoa le be va ni tika bubli e se tobe nya kaka va tikone ko egbedoa yo to kwa e ba ja mo jode mali ya tio na mo re alo e manchi le globe le joke ke me kwa munyi be gala na shi ko kala do kwa ya le be na bota million le jinia wa me bono awo mo le ni dodo relenti dodo plese lenti e caractère national zanvoa voa matin kwa gomo le mo fajo kwa togo amni helema e togo bio e bio unu ele be dirudo ale glombe ya shabotane 60% blade la lofa le kadi tete ya jadro e kemile wolu jua me hafi soema va nemia ye ma kwa ke ma mi kpogbo Tifiare dola ebulaga baba abota cha machine wone wa wone cha le nonomere me e ko wo wa le ko medua e ke vanemi egbe kengbo aye ye manti e mi glombe amo le zoanu si dolo ne le be e donoa miawe kpananko mi dola no se sinde afia kpanko miawe nyajo ele be ndo me a o globe miawo patoto a me do ki be wono se distanciation physique le ke wo nya me di me dai dabu ne dono fifia mano meta de cable hafi le abion ama jijine ne more dola allo e funova fifi o da peniti wa jivia no edola gogo ekwera le asenti ko kwa la pobe nyabe doa e so doa fokure bebe nyawe le zuanu kwa e o be na botava nyawa mi asine mi gba evelia mesisiwa o chane le doa be akpa sese vanana o kaba ple amedo ike dole le lamino evelia wacha washido ne vide ke mi kwa amumo washido ba ne bugba le va kwa mo poto ha po gomo le mo blade da la fandia nyaba asuro akpe dola akpe no fifiare mama a monsieur mo bon chabe mani doyolo wa monsieur ja ba si abotan le ke ja wo wa chau me alu le ko ja wo ni ave do kita glonsare a fifi do la ngolonko o mo le chau a me ore o be wa ngolonko dokita de nyagande to le fi fifi be esele le lamesin be nyomea be ji dudu ala te wo ji zinzin ba me sia mane do sia debe o la sia bota vo amu wo yentia no le glombe wa yi nglonkwa o do la yi amesia me do le nglonkwa won tonya de nko nglo be nyawa mea yo minya me ne kele du ya me
minya peke wo le mia sia chen do nu kenti ami wa me hlen fifia npo didi ha de ode ye edowo peke ye le mi la tembi onya wa se cha mi la po le gbo wa so de wa be akonta o de go akonta do go ye nti ane gameke yo gbon po be mi ve nglonko a amesia me do le nglonko kama ayi le wa yo na wa ye wo le gbon o be ni so brara gbe enyo ni so brara gbe ka nkeke eleti am nkeke wi aden ya den gun agbe a ye po le jade nya to be mi ve nglonko ame ko le fi ele ke ono ifi ele ke ame ko le fi ele ke ano ifi ele ke amesia me do lai munyi be wa we le ja chan meme o ni anto we le chan mi aro ku o mi do no ba ve nglonko fifi yo mu yi o wa amere pe mjaba ji o la ho mi o tata sofi ma ba zi ji o be va yi o to ajiro be ma yi nglonko enyo mama pa ni ni enu ale ja yi do e wa enyo mama ape dola la timba va tocha la timba va me fa le yi me mi ano dapo ne jidudu la timba va me be la va do gale me a e ke ba bota e ga tocha awula va so e ple va shi afila va do e ke be le fifi fe ma ria e fe ma ria o be e to la senoire mano si abaka ene o wa e jiji pe nu po lo no signire egbegbo be fe ma ria me da tu fere ko wa sino gratuit wa e yi vide ko me malano ne va y voir jidudu abe ke pleuvoir mi le globe de jogbo voto et doit le valia ne wa pogbo la so après carte wa lo ban la vie que on wa e me la chi wa nka la ba amola ba no budu amola ba le mo la ba no sa e jidudu ame gbaja apliko e ke pleuvoir donc ameno do kisi wala te va plein mode as ga gbogbo re ziji be la be we ko do ando lia makati no pop me ajo do la gan o li wa eyi ke me ko mi te wa iya ga me le soumis le public to ma ga va so no le coronavirus ba botabe ya shia enyo dola akpe bi bro chambe na amagbeto de mile enya sugbo kura botanti amorobe abugbalo shotan bonamo voka ke bia bia nyi benade abota si o sina jidudu menola o klemia o de e make ko aga wa sina amepote o alo bubuwe ya nyito meno tefia ike jidudu le siabota meno fima mekwe e ma pepepepe ekoye mianta mi gbashi isualo eye manglombe nya kakadɔ lɔ wonɔ teƒe mɔ ye mi kpɔe tsã zã ɖe ya le télé me be wogba ɖi sa to abɔta si ƒe vovovowo ye meka le dzi be amewo ke nɔ teƒe ma ge me ye wo hunu le abɔta sisi be ŋuti le premier ministre gbɔa no la le ŋku ɖe ŋuti nyui ɖe ya eye ke wogba va le sa ɖi le to abɔta si ƒe le miabe kɔŋdzi vovovowoa wa do dzesi be abɔta ɖeka nkume koe ego ike me mi le delia ɖeka nkume koe loa numéro ike le dzia amewo tɔ wo filme premier ministre tɔ wo filme ame kpɔtɔe tɔa wola kpɔ be lo nu ike mi gbe ŋlɔ le dzi pɛpɛpɛ koa ye koe mi gba le ŋlɔ le abɔta si ƒe mɔ keke enyo akpe mia ayi dzina mia de mia dɔyɔlawo ƒe nukpɔsusu le ke wo yɔyɔ na amubo ne si abɔta be nyateƒe me nu gbegble yo e me tso ŋdeke me le la mia gatsɔ gbea nane wa ha wa do wa be nume na mi ne mia se mi le da kpe ne mia be dziɖuɖua be wo dze agbagba be leke ba bɔta va ye wo le si na dumeviwo wo tɔdzi so ame ko wɔna dɔ le kɔndzi gbɔ mi ka ɖo dzi be gouvernement ma te ɖo susu bara la va dzi ŋɖe ke la va do ne dumeviwo be woaku o na me sia me ku le dua mea ɖe leke la wɔ ɖo gouvernement ŋutɔ ɖeka la nɔ dua mea ma te na anyi gbe ɖo amewo le gblɔ nyawo kpatakpata be yevuwo la sɔ enu barabara la va ɖo ɖa la do na mi ne mi ku le Afrika kekea ɖe yevuwo la xɔ mia teƒea nye ŋka ɖo dzi o donc nyama kpe dumeviwo keke be no dze agbagba ne woava ne woasi leke ba bɔta eye vevetɔa ne nyi be mawɔe gouvernement kpɔ ga ye be la te ple ye dumeviwo keke la sia la dɔn mia dzi mi la gba nɔ sigbe leke mi nɔna le dua me sɛn ne ame sia ame la gba yi ye be dɔ me mi ma fɔ la sɔ nusɔ tsɔ ŋɔtsi o
ne wo fi wo be dɔ ya dzɔ edɔ na anyi va yi ebola nuwo le so kaka blema mea edɔ le vɔ woɖo kaka kpa abɔta no kpa wo ɖe leke be dɔ dzo ye gbea no si abɔta kpa dɔ wɔn gbalẽ lea mo miɔntɔ ne mi ye me kpɔ mi la nya be edɔ ɖo na anyi variole varicelle dɔ wo le gba mi yɔnɔ be gba ye kutɔ vɔ le dzagbɔ kaka be leke be dɔ ne vɔ keke le xixia me neneke kpɔ la wɔ kaka coronavirus atsa la vɔ abɔta kpe le mi la te si ebe la kpe ɖo mia ŋuti ye mi la nya be dɔ ma gba va le mi o lo vevetoa míado gbe ɖa be abɔta ne nye abɔta ke la aprotege mi à long terme kpɔa evɔ vɔ wole enuwo dzi le dzi nuwo ɖo hiã la gba kpɔ boko la gba se ŋue ya eye la na be edɔ la vɔ le xixia me. Nye aise le adzido gɔme be kɔndzi donc wole si covid be abɔta ye ŋtsam va be ma si abɔta ya ne ma sɔ defiant ame kpɔtɔwo bena abɔta ko wole gblɔ bena mu nyo no sia enu ya leke la dzɔ nu ya leke la wɔ amea nyakpɔ be ewo kpata adze ɖaɖa ye ta ŋtsam va be ma si kem si tsa ŋɖe kpe mu wɔ mo mu vem tsɔ ye mle ƒoto ɖo na Togo dukɔa be woatsã ne kpɔkpɔ ɖe nu nya ne woava si lo da kpe na gouvernement tsã leke ke be le sɔ de le be na edzua be na míɔtsã míanɔ lãmesẽ mea. Me le yi nyui ɖe me fɔ nyui ɖe ele lãmesẽ me nyui ɖe ke ŋgbe va si abɔta eke ŋgba si abɔta tsã ŋgba le nyui ɖe mi kpɔa ŋgba le nyui ɖe ŋgba le bien portant me le lãmesẽ me eke wo be mi ne si abɔta enyo be mia si abɔta abɔta menye nu bara ɖeke o enu nyui ɖe ne mi va si abɔta la kpe ɖe mia ŋuti be mianɔ lãmesẽ me nyui ɖe mi da asi kpɔ réseaux sociaux me nya ma woliwo ko le gblɔa ɖekpe wodi be ado vɔvɔ na mi woana be miavɔ ne mi ŋgba va si abɔta ne mi va si abɔta kaka ɖe dzi la nɔ mia si be miaɖe cash nia ŋutɔ tsã nuwo keke mianɔ agbe normalement abɔta ke mi le sia mi enu bara ɖeke o me le wɔ yɔyɔ na mi be meɖe kuku gã aɖe mi va si abɔta enyo edɔ mia dzi. Enyo míaƒe nukpɔlawo míese mía nɔviwo alo dɔyɔlawo ƒe ameyɔyɔ hena abɔta sisi ke matsɔ gbea na nyamekpekpe ƒe taƒonya ɖe dɔyɔla ese mía nɔviwo ƒe yɔyɔ vevietɔ wo ŋutɔ hadɔwɔlawo ƒe yɔyɔ ma wo taƒonya ke míala be eyi alili mi. O akpekoma ade no ada kpe ɖe dziɖuɖua be na kaka leke be abɔta va te ŋu ɖo mia gbɔ eye hanyidɔwɔla yi ko sia ke me kafu eye ne mi va wɔ yɔyɔ ne dukɔ fifia be no va ŋlɔ ŋkɔ ne woasi koa woatsã woaɖe bla woava ele be toɖoɖoa enyo wu vɔsa lo. Enyo mama wo taƒonya ɖe. Tata Sophie. Mama. Enya ɖeka ke ƒo le asi nya ye kpoe nyi be míakpata mi kpɔ nu ya míakpata mi se nu enu ke le veve ɖea enyi be abɔta le dua me ɖoɖo ke le abɔta ŋuti enyi be la yɔ mi be míava si abɔta míadze agbagba no gbe yɔ mi kpɔa míava si abɔta enyati ɖeka ke lea ye kpo míabe dɔkita agbato na mi wa toɖoɖo nyɔ wu vɔsa ne mi gbado kpo abɔta ya sisia enu ke la va dze yewo mea ogblẽ na mi vɔ axɔase ɖea mu le na me o ke mi gbe se vɔ kpɔa míawɔ ɖo dzi lo. Yo mama akpe dɔyɔla medzi ma bia be abɔta li vɔ gake ɖe egahiã míagawɔ ɖe afɔɖoƒewo dzia. Ele veve ɖe fifia be mido la si abɔta ne ame blaade le afɔ ɖeka dzi hafi mía tati nu yɔ ema manu eme ya enu ya míanɔ tiɔ ne miatɔ mi di be mi di be nu yɔ mía tati kaba vevietɔ nutsɔ ŋɔtia ele be ame sia ame ba si abɔta eye míayi klo dzi ado gbe ɖa ɖe ba wo be dziɖuɖua ne kpɔ ega home ke akpɔ ate ƒle abɔta ba su dumevi blaade le alɔfa ɖeka dzi atete eye míavo voa sɔ ye dzia
emegbea asiklɔklɔ ya mekana dzi be mi ma tatsie yɔ lo abɔta va yi ma vi o asiklɔklɔ ya ba nɔ enyi ne ke miatsa mi gbi so coronavirus be ne va gblẽ nua miatsa mi xɔ nu nyuie ɖe ne wa zunu ma me na mi enyo miaƒe enukpɔla lɔlɔtɔwo mi da akpe na mi be mi nɔ mia ŋuti egbea edzidzɔ nye ɖeka labe abɔta sisi ƒe nya enuwo ku ɖe ŋuti zã vɔ gake eyi mi be miaƒe ame mi yɔ miaƒe ame kpekpewo la woɖe nu me na mi nyo ta dzi ɖo nya ƒo nye be nyateƒe dziɖuɖua ma aɖui be yeatrɔ miawo katã le dua me labe miawo kplɔm wole ne trɔ mia ɖe me ka woakplɔ ta miatrɔ susu miaɖe miaƒe susu dzo ɖa le miaƒe kaƒomɔviwo alo réseaux sociaux be nya alakpa nyɔ miaɖe susu dzo ɖa le dzi ne mialé ŋku ɖe miaƒe dziɖuɖu afɔ yiwo katã ɖom wole be yeatsɔ kpe ɖe mia ŋutia mia alé ŋku ɖe ŋuti ke megaŋlɔkpekpe sia ŋuti dɔ meda akpe na dziɖuɖua geɖe kple ame siwo katã ko le agbagba dzem le dɔya ƒe nya me ye dɔya la gblɔ be yemegamlɔ anyi kpɔ alo yemegaxɔ kɔnzi kpɔ ame bubu hã nenema mi da akpe na wo mi da akpe na dziɖuɖua be Mawu nayra wo vevietɔ miado gbe ɖa be ɖe dukplɔla ne kpɔ ga ne wòatsɔ dɔ abɔta ne wòate ŋu su blaade ɖe alafa dzi koa nenye be ele eva me alea la míawo katã kpɔtɔtɔ anɔ mia ŋuti ye edɔ ya magagbem le mia ŋuti o akpe be minɔ mia ŋuti nye ame kpekpewo akpe na mi miawoe wɔ dɔ ke míagblɔ be míasẽ egbe be wɔna ɖe fie na mi koa nyitsɔ kɔsiɖa si me ava la míaga anɔ dzu hena nu bubuwo gɔmeɖeɖe ku ɖe abɔta ŋuti kokoko na míawo katã ke kɔsiɖa nadzedze na mi bye bye.